उन बेचारों को, तो वो ब्लड कम लगता है, ठीक है, इनकी लिवर बढ़ जाती है, सॉरी स्प्लीन बढ़ जाता है, लिवर बढ़ जाता है, वो दिस इन टर्न मेक्स थिंग्स वर्स, सो यू गेट इनटू अ विशियस साइकिल। तो उनको ये गाइड करें, तो वो बेचारे क्या करते हैं, जहाँ से उनको ब्लड मिले ना वो उधर चले जाते हैं, एंड दैट मे नॉट नेसेसरली बी अ सेफ प्लेस टू गेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। फिर हर एक के पास सेल्फ सेपरेटर नहीं है, तो वो होल ब्लड लगाने शुरू कर लेते हैं। वो होल ब्लड भी ना लगाए ना, तो वो बस हैंग करके ना, तो वो जो जब वो रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन होते हैं, बिल्कुल सेडिमेंट आता है, सेडिमेंट आता है, तो वो लगवा लेते हैं। उनकी कसूर नहीं है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बट सो there's a number of factors, but I think as pediatricians important, it's important for us to really guide our patients properly. उनको हम बताएं कि 20 ml per kg उसको ब्लड लगना है, हम उनको बताएं कि जब भी ये बीमार होगा हो सकता है इसको ब्लड ज़्यादा लगने की जरूरत पड़े, हम उनको ये सारी चीज़ें बताएं। क्राइसिस सिचुएशन एंड ऑल, बिल्कुल ऐसा ही है। सर इसमें मज़ीद मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा कि इज़ देयर अ प्रोफिलैक्टिक रोल ऑफ ओरल केलेटर्स when you diagnose a patient? So what do you suggest, what do you recommend कि prophylactically भी हम start कर सकते हैं, या बिल्कुल हमने फेरेटिन को देख के और वो कट ऑफ पॉइंट के करीब होगा तो फिर हमने स्टार्ट करना? बड़ा अच्छा सवाल है। याद रखिए, कभी जब भी हम कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखते हैं। इफ़ यू डोंट हैव एन आयरन लोड, यू आर एक्चुअली पुटिंग द पेशेंट एट अ हायर रिस्क of getting side effects. So I don't recommend any prophylactic iron chelator. But I also stress the point that don't wait for a ferritin level. अगर उसको यार 10 दफ़ा ब्लड लग चुका है ना, तो यार आप शुरू कर दो chelator, ferritin बाद में होता रहेगा। Don't withhold therapy just because आपके पास एक ब्लड टेस्ट ना हो। Got it. ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी ये भी अब ज़्यादा वही वाली आपकी बात है कि वी शुड फोकस ऑन द हिस्ट्री एंड ऑन द मैनेजमेंट रादर देन द लेवल्स। गाइडलाइंस आर मेंट टू बी गाइडलाइंस, दे नॉट मेंट टू बी इससे बाहर आप कुछ हरफ आखिर ना हो, हरफ आखिर ना नहीं होना बिल्कुल ऐसा ही है, वो गाइडलाइंस है। और सर इसी के साथ ही जो नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया है, उसकी मैनेजमेंट में देयर आर सर्टन मेडिकेशंस जिसके बारे में कुछ रिसर्चेस आती हैं, वो कहती हैं कि जी अब फलानी मेडिकेशन आप स्टार्ट करें तो हो सकता है आपका बेहतर हो जाए, या जो इवन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट जो थैलेसीमिया है उनमें भी बाज़ का एडवोकेट किया जाता है, कुछ सेंटर्स सुनी सुनाई बातें हैं। सर व्हाट इज़ द साइंटिफिक वे फॉरवर्ड इन ट्रीटिंग अ नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया? देखिए, नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिक्स वो थैलेसीमिक्स हैं जिनको अगर ना भी ब्लड लगे ना तो वो मर नहीं जाएंगे, वो शायद 3-4 महीने आराम से ब्लड के बगैर भी गुजारा कर लेंगे। ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिक्स वो थैलेसीमिक्स है जो 1 महीना भी नहीं गुजार सकेंगे ब्लड के बगैर, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिक्स लो हीमोग्लोबिन पे टिपिकली काफ़ी देर रहते हैं और उनकी बॉडी डिकम्पनसेट नहीं करती, ठीक है। होता क्या है कि कुछ ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो उनकी लो लेवल पे हीमोग्लोबिन मेंटेन ज़्यादा देर कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें अल्फा बीटा चेन है, जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें अल्फा गैमा चेन है। तो अगर जिनको बीटा थैलेसीमिया है उनका फीटल हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल होगा ना, बिल्कुल ऐसे, राइट। अच्छा, सो हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन एफ मॉडिफायर्स दे देते हैं, ओके, जैसे हाइड्रोक्सीयूरिया, बिल्कुल। उससे हमें पता है कि ज़्यादा हीमोग्लोबिन एफ अवेलेबल होगा, तो शायद उसको इतनी देर ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन उसके बेनिफिट्स भी हैं, उसके रिस्क भी हैं। हमें पता है हीमोग्लोबिन एफ का जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो ऑक्सीजन को अपने पास रखने की कोशिश, बिल्कुल ऐसा ही, राइट। वो डिसोसिएशन नहीं होता, वो डिसोसिएशन उस तरीके से इतनी जल्दी नहीं करने देता। सो इट्स नॉट द आइडियल सिचुएशन, बट it's better than transfusing this child unsafe blood, right? It's better than this child not getting any therapy. So it's something better. Actually, it's not the ideal situation, right? Again, now moving forward, there are now coming around hemoglobin A modifiers. Okay. So वो basically जीनोम के ऊपर एक्ट करते हैं ताकि वो इंट्रिंसिक जो एक्टिवेशन है एक्सॉन्स की वो कर देती है, and what happens is that your hemoglobin A
has a better balance of alpha and gamma, alpha and beta chains, जिसकी वजह से इतनी hemolysis नहीं होती. Right, okay. ठीक है जी. One of these examples is luspatercept. बाहर के मुल्कों में अब commercially available होने शुरू हो गए. What it does is actually modifies hemoglobin A, adult hemoglobin. Okay. And adult hemoglobin actually breaks down less frequently. So उनकी transfusion की जो duration requirement है ना वो spread out हो जाती है. Right. And upcoming, there's a lot of research going on nowadays on more advanced hemoglobin, adult hemoglobin modifiers, जिसकी वजह से वो मज़ीद आगे बढ़ता है. So there's a lot of hope in the future. Okay. So bottom line ये है कि hydroxyurea is not to put a gap between transfusion dependent thalassemia. उसके लिए hemoglobin A modifiers हैं, which are now available. Yes. Which are now available in the West, but currently पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान के लिए अभी commercially available नहीं है. Okay, ठीक है. So exactly, I just want to Sure. re-emphasize what you just said. So आपकी hemoglobin A modifiers, they will be beneficial in both transfusion dependent thalassemia Right. and non-transfusion dependent. At the moment, we only recommend hemoglobin F modifiers Hydroxyurea. like hydroxyurea in non-transfusion dependent. हमने ये पढ़ा भी है, सीखा भी है कि prevention is better than cure. और मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा सा प्रिवेंशन की तरफ है, तो उस हवाले से मैं अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछूंगा कि कम्युनिटी स्क्रीनिंग में हम किस एज पे इसको एडवोकेट कर सकते हैं. और हम सुनने में ये भी आ रहा था कि प्री मैरिज कुछ बेसिक सर्टिफिकेशन में एक लॉ है कि पहले आपका सीबीसी होनी चाहिए तो फिर वो होगा, उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन है या कुछ है, या व्हाट इज द इजी वे आउट इन दिस? So let me, मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं जो मैं नहीं शेयर करूंगा इधर because this is a PPA forum. Yes. But I'm going to just tell you the general rule of thumb. ठीक है जी. Rule of thumb ये है कि हमें ये पता है कि जिस फैमिली में एक भी कैरियर मौजूद है या एक भी थैलेसीमिया का पेशेंट मौजूद है, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली में there's a greater chance that every third or second person will be a carrier. Okay. So That much of a number risk. one is हम टारगेटेड स्क्रीनिंग तो हर सूरत में करना चाहिए. Okay. जो बेसिकली पंजाब का जो थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है एग्जैक्टली इसी लेवल पे जाता है. सेम टाइम पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम आल्सो वॉलंटियरली इफ एनीवन वांट्स टू गेट टेस्टेड they provide that tests. Got it. अब इसको लॉ बनाना या लेजिस्लेट करवाने का मसला ये है, until you have the facility of hemoglobin electrophoresis available all across the country, आप लॉ बना लें, आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई वो सेटअप नहीं है. You are very right. Legislations लॉ are there. बनाने का फायदा तो कुछ नहीं है, right? Exactly. So that's and this is something which is absolutely non-controversial, and that's why there's laws which have been passed but not at such a higher level. There may become a time later on that it becomes mandatory. Third thing, पाकिस्तान की population कितनी हो गई है अली? 22 करोड़ से तो ऊपर चले गए. ये भाई 24 करोड़ की करीब हो गई. हमारा मुल्क cannot afford to screen each and every single person in this country. Okay. I don't think anyone can afford Yes. to screen each and every single person in the country. But what we can afford is to make sure every person in this country is aware of thalassemia, what thalassemia is, and what should they do if they're worried about thalassemia. उनको पता होना चाहिए कि हम अपना टेस्ट करवा सकते हैं. उनको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है. अगर दो लोगों की शादी हो गई है जो दोनों कैरियर्स हैं तो प्यार तो अंधा होता है ना. हाँ बिल्कुल ऐसा. प्यार सीबीसी नहीं पढ़ता. प्यार सीबीसी नहीं पढ़ता. तो यार उनका तलाक ना करवाओ. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. ठीक है सर, ये बहुत उनको important कहेंगे जी याद रखें 11वें हफ्ते प्रेगनेंसी के आपके पास एक सीरियस सैंपल लें और उसमें फीटल टेस्टिंग हो जाती है कि क्या वो जो होने वाला बच्चा है वो क्या थैलेसीमिया कैरियर है कि नहीं है. बिल्कुल. So it's all about what we can afford to do is make sure that everyone knows where to go, what to do, in which situation. राइट. एक्सीलेंट. सर इसी में ही आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी ठीक है
دیر آر سو مینی کیسز جب مائیں آتی ہیں وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو بچے کو یہ جو بلڈ لگ رہا ہے جو تھیلیسیمیا آ گیا ہے یہ میری وجہ سے یہ میری وجہ سے یہ اس کے باپ کی وجہ سے کس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا بلیم گیم کافی چلتی ہے. ہاں جی. تو اس حوالے سے اس چیز کو بھی سیف گارڈ کرنا ایک میں سمجھتا ہوں ایک اچھے نالج کی ایک وہ ہے کہ وہ کرے. سر لاسٹ ایک ہوم میسج میں کہ اگر کسی نے ارلی اسکریننگ کی طرف جانا ہے تو پنجاب لیول کے اوپر سنس پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن پنجاب کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے, تو پنجاب لیول میں ہم کون کون سے سینٹرز اویلیبل ہیں جہاں پہ ہم یہ جا کے اوتھینٹک اسکریننگ کروا سکیں, کیونکہ اکثر کچھ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسفیوژنس کروا لی ہوتی ہیں. ایڈلٹس کے اندر تو ڈیفینیٹلی ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اگر وہ ایڈلٹ ہے تو پھر اس میں اتنا زیادہ وہ ٹرانسفیوژن ڈپینڈنٹ اس طرح سے نہیں ہوگا, یوزلی کیریئرز ہی ہوتے ہیں پھر آگے نکلتا ہے جو میری آبزرویشن ہے. سو اس میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے کہ وہ کہاں سے کروا سکیں, تو یہ پلیز ذرا. سو نمبر 1 یہ ہے کہ 3 سینٹرز آف ایکسلنس بنے ہیں ان پنجاب. ایک ملتان میں ہے, ایک رحیم یار خان میں ہے اور ایک لاہور میں ہے. لاہور والا جو ہے وہ بیسکلی آپ کے گندرام ہاسپٹل کے آئی ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہے, آؤٹ ڈور میں. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ جا کے آپ مل سکتے, وہاں پہ جنیرک کاؤنسلرز بھی موجود ہیں, وہاں پہ فری ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک سمپل بات ہے. دوسرا, ہر ڈسٹرکٹ ان پنجاب میں ایک فوکل پرسن ایٹ DHQ ہاسپٹل لیول موجود ہے فار تھیلیسیمیا پریونشن. اور اگر آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ MS سے پتہ لگ سکتا ہے, ان کا جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا فوکل پرسن موجود ہوتا ہے. وہ یہ بھی ارینج کر سکتے کہ اگر آپ اپنی فیملی کو اکٹھا کر لیں ایک جگہ پہ, تو وہ وہاں پہ جا کے ساروں کی بلڈ سیمپلز لے کے تو آپ کے پاس رپورٹ بھیج دیتے ہیں. تو دا گڈ تھنگ اباؤٹ دس آل از کہ بیسکلی وہ رپورٹ کی ریزلٹس جو ہوتے ہیں نا وہ کانفیڈینشیل رہتے ہیں. So it actually protects confidentiality very efficiently. Right, great, ethical ہے. پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن تھیلیسیمیا پریونشن میں اپنا ادر دین دس پوڈ کاسٹ اور کیا رول آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں مزید اویئرنیس کو بہتر کر پائیں اور مزید ہم ارلی ڈائگنوسس اینڈ پرامپٹ ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جا سکیں؟ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن پنجاب کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو ہم تھیلیسیمیا کے ورک شاپ لازمی کرتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, ہمارے پیڈیٹریشنز ہیں, دے آر آل اپ ٹو ڈیٹ آن دا لیٹسٹ اویلیبل گائیڈ لائنس. ایک بڑی تھرو سی ورک شاپ ہوتی ہے جس میں ملٹیپل ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں, ایکسپرٹس آتے ہیں. وی میک شیور دیٹ ہم نے کچھ گائیڈ لائنس بھی لکھے ہیں, پبلش بھی کیے ہیں بکس کے فارم میں, اور تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر وہ فری ڈاؤن لوڈیبل ہے ایز PDF, اور اس میں کیلیشن کے گائیڈ لائنس بھی موجود ہیں, ادروائز بھی موجود ہیں. اینڈ اٹس اے فری ڈاؤن لوڈ, آپ موبائل پہ رکھ لیں, جب آپ سامنے تھیلیسیمیا کا مریض آئے آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو تو اسی وقت اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے اسی وقت دیکھ لیں. اٹس اے ریڈی ریفرنس فار یو. The website for that is www.tfp.org.pk, Thalassemia Federation of Pakistan, tfp.org.pk, اور اس پوڈ کاسٹ کے نیچے ہم اس کا لنک بھی شیئر کر لیں گے. گریٹ جی, ڈاکٹر عادل تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. علی, it was wonderful, بڑا مزہ آیا گپ شپ کر کے. دیکھیں کنونشنلی تو ہم کتابوں سے سیکھتے ہیں, ہاں جی, یا حضرت گوگل سے سیکھتے ہیں, مگر ون آن ون ایک وہ جو انٹریکشن ہے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ بینگ دا ایگزیکٹو ممبر یور سیلف دس ٹینیور, آپ نے والنٹیئر کیا, آپ آئے, اور اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے جو لرننگ ہے, دس از دا فرسٹ ایپیسوڈ, اور اس طرح کی امید ہے ہم اور بھی بہت ساری ایپیسوڈ مختلف ہیلتھ کیئر ٹاپکس کے اوپر جو پیڈیاٹرک ریلیٹڈ ہوں. مقصد یہ ہو کہ جو ہمارا پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن میں پیڈیاٹریشنز ہیں ان میں ایک ریفریش آف نالج آئے ان اے ویری سارٹ آف اے کیجول وے, اور ایک روٹین کی ہاسپٹل سیٹنگ سے ہٹ کے, اور دوسرا پبلک اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گائے بغیر. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کے ٹائم کا, اور امید ہے کہ اگلے پوڈ کاسٹ تک انشاءاللہ ول بی ان ٹچ. تھینک یو ویری مچ.